Opening salvon ken babosakan covered court Porac, Pampanga nitang March 28, 2016. Oras alas 7 ning abak. Sabi ng Mike Tapang. Apat na mo pong tulong ako! 40 days na mo! Samantali ko na sa inyo! Isang magnegosyo kayong bayan. Uloy indawin ka ng munisipyo. Korap lang yung manungkulang. Hinuretang manungkulang korap! At lung mapanikil na sanggunian bayan officials. Remberto Lapid, Ronaldo Gamboa, Rafael Canlapan. Biktima, Reynaldo Carlos, negosyante ning Balen, natin quarry ken Mitla San Jose. Atin business clearance, July 1, 2014. Magkano ingan randang pera? 100,000 pesos. May katanggap lang 50,000 pesos. Ing dahilan ning pamanikil, penambag de kanu itang 50,000 pesos kareng tisamban. Ing tutu, pipitnan dereng atlong konsihal itang 50,000 pesos at diretsyo kareng sarili dang bulsa. Kabalen, istuwari ing manikil. Tanggapan me ba ing dahilan na penambag de pisamban itang perang 50,000 pesos. Makanano na larang negosyante balen. Atlong mapanikil na sanggunian bayan official. Remberto Lapid, Ronaldo Gamboa, Rafael Canlapan. Kabalen, panwalan mo rin sang kanda? Duda ka ba? Umamin laman o ali atin ebidensya. Emu alingad ing ebidensya.